హాయ్ అండి, నా స్టైల్ సింపుల్ ఫిష్ కర్రీ చూద్దామా. நினைக்காத நேரம் இல்லை காதல் ரதியே ரதியே உன் பேரை சொன்னால் போதும் நின்று வழிவிடும் காதல் நதியே என் சுவாசம் உன் மூச்சில் உன் வார்த்தை என் பேச்சில் ஐந்தாறு நூற்றாண்டு வாழ்வோம் என் வாழ்வேவா மலர்களே மலர்களே இது என்ன கனவா வார்த்தையின் பேச்சில் ஐந்தாறு நூற்றாண்டு வாழ்வோம் என் வாழ்வேவா మలర్కళే. స్మాల్ టిప్ అండి, ఫిష్ ఉడికిందా లేదా అని చూడడానికి టూత్ పిక్ ఒకసారి గుచ్చి చూడండి, సరిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ అండి. వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి.